थानाय 14 आगस्टनि सालमारिबो धर्मनगरनि जुबराजनगर ब्लक आमसाइनि पन्चायत चौंमारिनि रेजाल्ट साख्लायमानि कग्निटिभि जुबराजनगर ब्लकनि बोटिला खामु केन्द्रबो चुंफ्ला लायखा आबनि कक्तमा माने आरो जागाव थांखा कक्तमा थुमनाय रक फियाबा आरो सगैमानि यागुलो सामुं सित्रा तांनाय रक कक्तमा थुमनाय रकनि केमेराते मोबाइल रक सेगै बरनि साकाव याक्ति साका खनै कक्सिल साका कक्तमा थुमनाय रक आसालनि हरनो धर्मनगर थानाबो मामला खलायखा कक्तमा थुमनाय रक आबनि यागुलो कक्तमा थुमनाय रक धर्मनगरनि बखास्ते पुलिस सुपर बाय मालायबै कक साकाते सामुं सित्रा तांनाय रकनो दागते दागतेनो सातमं रिनानि बागै सानखा बरक फियाबा पुलिस रक मंसा याप्रिना हरयाखनै सयमानका आबनि यागुलो थामसि काजागै कक्तमा थुमनाय रक सालग्रा हांकरनि पुलिस सुपर बनपद चक्रवर्ती बाय मालायखाते सामुं सित्रा तांनाय रकनो दागते दागतेनो सातमं रिजाग्या हिनके फाइनाय सालो बरक कतर सबाव नखानाय खनै साका कक्तमा थुमनाय रक आबनि यागुलो जत बखाक्तैनो प्रेसार रक कलायखा पुलिस रक कराक सालनि फुंगो पार्टी मुंबाय गदालजा खरक थाम बरक नरमखा धर्मनगर थानानि पुलिस रमजानाय रकनि मंखा विधुभूषण मालाकार प्रेमजित सिंह हाते देवव्रत चक्रवर्ती आसालो धर्मनगर थानानि पुलिस सुपार हिराद्रि सरकार आवरण देवी शाखा গত 14/8/2024 ইংরাজিতে যুবরাজনগর ব্লকে কাউন্টিং নিয়ে যে একটা সমস্যা হয়েছিল সেই সময় কিছু দুষ্কৃতিকারী এখানে ধর্মনগর স্থানীয় সাংবাদিকদের উপর কিছু হামলা করেছিল। সেই ব্যাপারে আমাদের ধর্মনগর থানায় একটা কেস রেজিস্টার হয়েছিল যার কেস নাম্বার 77/2024। তো সেই কেসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু দুষ্কৃতিকারীকে আইডেন্টিফাই করেছি এবং এর মধ্যে 3 জনকে আমরা নোটিশ করে থানায় ডাকিয়েছি এবং তারা অ্যাজ পার প্রসিডিউর যখন আইও ডাকবে থানায় এসে হাজিরা দেবে এবং ইনভেস্টিগেশনে সহায়তা করবে। আপনাদের ফুটেজ দেখে আমরা আরও দুষ্কৃতিকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি, তাদের নাম দাম আমাদের কাছে কিছু আছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেব। স্যার, যারা যাদের আটক করা হয়েছে তাদের নাম? 3 জন হচ্ছে প্রেমজিৎ সিংহ, ডাকনাম পাপ্পু, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী এবং বিধুভূষণ মালাকার। पार्टीमंगो गदालजाक सामुं सित्रा तांनाय रकनो 13 days नि यागुलो रमखा धर्मनगर थानानि पुलिस रक ताबुक पार्टी मुनो तेबै नाइसरी टंगु पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।